Bendiciones de la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Blessings from the beautiful city of Collingwood, Ontario. Es una bendición estar con ustedes en esta hermosa mañana. It's a blessing to be with you this beautiful morning. Un poco fría, A little bit cold, pero acá adentro estamos con una buena temperatura. but here inside we have good temperature. Y esta mañana creo que amaneció menos 17. I believe it was minus 17 this morning, Y bueno, gracias a Dios que no estamos en Siberia, and we thank the Lord that we're not in Siberia. porque estaba viendo en Siberia la temperatura está a veces a menos 60 grados. I was looking at a report on Siberia, and sometimes the temperature can reach up to minus 60. De modo que gracias, Señor. So thank you, Lord. Si usted nunca ha estado a menos 60, If you've never been at minus 60, creo que apenas se lo imagina. I believe you can just barely. La temperatura más baja que he estado ha sido como a menos 48 grados. The most that I've been in is minus 48. En Saskatchewan, en Saskatoon. In Saskatoon, Saskatchewan. Y cuando usted está a esa temperatura, 48 grados, And when you're at minus 48, usted empieza a respirar you begin to breathe, y todo lo que usted respira se convierte en hielo. and everything that you breathe becomes ice. De modo que gracias, Señor, porque menos 17 So thank you, Lord, because minus 17, todavía lo podemos soportar. we can still bear it. Amén. Amen? De modo que vamos a la palabra del Señor en esta mañana. So let's go to the Word this morning. Queremos que Dios nos pueda hablar We want the Lord to be able to speak to us, y que podamos recibir la palabra and that we can receive the Word que hace que cambie nuestras vidas. that will make our lives change. Amén. Amen? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Let's open our Bibles to the book of Revelation, Versículo 6. Apocalipsis versículo 19, perdón, Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Revelations chapter 19 and verse 6. Dice, y oí como la voz de una grande multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. And I heard, as it were, the voice of a great multitude, as the sound of many waters, as the sound of mighty thundering, saying, Alleluia, for the Lord God omnipotent reigns. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Estábamos apagados, con razón no se oía. We were off, that's why you couldn't hear it. Bien, dice la palabra nuevamente, lo voy a repetir. I'll repeat it again. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. And I heard, as it were, the voice of a great multitude, as the sound of many waters, as the sound of mighty thundering, saying, Alleluia, for the Lord God omnipotent reigns. Dice la palabra que se escuchó una voz, The word says that a voice was heard, una grande voz, a great voice. una voz como un estruendo de muchas A aguas, voice is the sound of many waters, como la voz de grandes truenos as a sound of mighty thunderings, que decía, that said, aleluya, Hallelujah, porque el Señor nuestro, for our Lord, Dios Todopoderoso, God omnipotent, almighty, reina. reigns. Yo quiero hablarte el día de hoy Today I want to speak to you about acerca de la voz de the Dios voice of God en tu boca. in your mouth. La palabra de Dios The word of God en nuestra boca. in our mouth. La profecía de The Dios prophecy of God en nuestra boca. in our mouth. ¿Sabes algo? Do you know something? La palabra de Dios, The word of God, Hebreos dice Hebrews says que la palabra del that Señor the word of the Lord es como una espada is like a sword, de dos a filos. double-edged sword. Pero la palabra también dice The word also says que la palabra de that the Dios word of God es viva is alive y and eficaz. efficient. Está viva. It's alive. Toda palabra de Dios Every word of God tiene vida. has life. Y nosotros tenemos que aprender And we need to learn a cómo activar to how to activate la vida the life de la palabra de of Dios the word of God en la profecía. in prophecy. Por ejemplo, For example, nosotros, ¿cuántos hemos recibido a una palabra profética? how many of us have received the prophetic word?
Si usted nunca ha recibido una palabra profética, If you've never received a prophetic word, usted tiene que a pedir al Señor. you need to ask the Lord, Porque algo que tenemos que vivir because something that we need to live es que tenemos que aprender a recibir is that we need to learn to receive la palabra del Señor. the word of the Lord. Pero también hay una palabra There's profética, also a prophetic word la cual Dios habla a nuestras that vidas God speaks to our lives y la cual dirige nuestras vidas. and guides our life. Nosotros tenemos que aprender a recibir palabra We del need to learn Señor, to receive the word of the Lord. y cuando recibimos esa palabra, And when we receive that word, Dios nos empieza a dar una dirección. God begins to give us direction. Por eso cuando uno empieza a oír lo que Dios quiere que nosotros podamos expresar, That's why when you begin to hear what God wants for us to express, estamos leyendo la palabra en Apocalipsis 19:6 diciendo: we're reading the Bible in Revelations 19:6 saying, y oí como la voz de una grande multitud, and I heard as it were of the voice of a great multitude, como el estruendo de muchas as the aguas, sound of many waters, como la voz de grandes truenos que decía: as the sound of mighty thundering, saying, aleluya, Hallelujah, porque el Señor nuestro, for the Lord our God, Dios Todopoderoso, reina. God Almighty reigns. Ahora, ¿quiénes decían eso? Now who said that? ¿Quiénes decían eso? Who said that? Vamos a leer el versículo siguiente. Let's read the next verse. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. For let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come. ¿Quiénes estaban entonces dándole la gloria al Señor? Who was it then that was giving the glory to the Lord? ¿Quién era la voz que Juan estaba escuchando en ese Who was the momento? voice that John was listening to at that moment? Era la voz de la iglesia. It was the voice of the church. Era la voz de la prometida del Señor. It was the voice of the bridegroom, of the bride. Era la voz de la iglesia. It was the voice of the church. Nosotros tenemos que aprender We need to learn que tenemos que hablar that we need to speak la palabra del the Señor word of the Lord constantemente. constantly. No es solamente Not only aprendernos la palabra de memoria, to learn it off by heart, sino declarar la but palabra. also to declare the Porque word. cuando uno declara la Because when you palabra, declare the word, uno activa la you palabra. activate the word. Fíjate lo que dice la palabra. Look at what the word says. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Dios, Let us be glad and rejoice and give glory to God. porque han llegado las bodas del Cordero For the marriage of the Lamb has come, y su esposa se ha preparado. and his wife has made herself ready, Y su esposa se ha preparado. and his wife has prepared herself. Esto es una profecía, This is a prophecy. es una palabra It's a profética prophetic word en la cual Dios describe where God describes que su amada iglesia that his beloved church se había preparado. had been or had gotten prepared. Nosotros tenemos que entender We need to que understand cada profecía de Dios, cada palabra de that Dios every prophecy, every word from God es condicional. is conditional. Mucha gente piensa Many people que believe una palabra de Dios that a word from God se tiene que dar automáticamente. needs to happen automatically. Si Dios lo dijo, If God said it, se cumplirá. it shall be fulfilled. Pero cada palabra de Dios es condicional. But every word from God is conditional. Y nosotros tenemos que aprender a activar la We palabra. need to learn to activate the word. Porque hay muchas palabras, profecías que Dios te ha dado, Because there are many prophecies that God has given to you las cuales están latentes. that are just there. They're not going anywhere. Latente, tienes que decir la palabra latente. Latent. Okay, latent. Latente significa algo que está con vida, It means that there's something that has life, pero está en un estado adormecido. but it's in a slumbering state. Hay palabras que Dios te ha dado There are words that God has given to y you, las cuales tú has recibido and you've received, latentes, but they're in that state. están They're dormidas, slumbering, asleep. tienen vida, They have life porque todo lo que Dios da, because everything that God gives da vida. gives life. Pero uno
You entender need to learn to understand que cuando Dios da una that palabra, when God gives a word, uno es el que tiene que reaccionar a la we palabra, are the ones that need to react to that word. porque usted activa la palabra. Because you activate the word. Por ejemplo, For example, dice la palabra en Segunda de the Reyes word says in 2 Kings que había un general de Siria, that there was a general of Syria el cual estaba leproso who had leprosy. y tenía el favor del And rey, he had the favor of the king. tenía una carrera militar, He had a military career. era un hombre muy He respetado, was a very respected man muy amado por el rey de and very Siria, loved by the king of pero había Syria. un problema, But there was a problem. la lepra Leprosy lo estaba consumiendo, was consuming him. la lepra Leprosy lo estaba comiendo. was eating at him. Y dice la palabra The word says que alguien en su casa, that someone in his house, una sierva hebrea, a Hebrew servant, le dijo, Señor, she said, Lord, yo conozco a un profeta I know a prophet que puede sanarte. that can heal you. Cuando alguien está en esa condición, When someone is in that cuando condition, alguien está prácticamente sentenciado a muerte when someone is practically sentenced to death por la lepra, by leprosy, claro que la gente tiene que buscar of course, people need to seek out dónde puede obtener where they can obtain la sanidad. the healing. Y dice la palabra que este general And the word says that this general, fue a ver al profeta he went to see the prophet, y el profeta and the no salió did not come out a recibirlo. to greet him. Le envió el siervo del profeta He sent the servant of the prophet con la instrucción, with the instruction, con la profecía, with the prophecy, con la palabra. with the word. Escúchame. Listen, Muchas veces no entendemos que una profecía oftentimes we don't understand that a prophecy o una palabra de or a Dios word of God es una instrucción. is an instruction. Y dice la palabra que salió el siervo del profeta The word says that the servant of the prophet went out y le dijo la instrucción. and he gave the instruction. Dice mi Señor My Lord says que vayas y te bañes en el Jordán to go and dunk yourself in the Jordan 7 veces. 7 times. Y fue todo. And that was it. Y el general, And the general, indignado, indignated, enojado, angry, empezó a decir, began to say, ¿no hay mejores ríos en mi tierra? is there not better rivers in my land? Claro que había mejores ríos en su Of course there tierra. was better rivers. Pero el profeta le estaba But the diciendo prophet was saying que era el Jordán, that it was the Jordan. era el It Jordán was the Jordan donde él tenía que ir. where he needed to go. Y dice la palabra And the word que se says fue furioso. that Furious. Muchas veces nosotros no entendemos Oftentimes we don't understand que Dios a veces nos está comunicando palabra, that God is communicating nos with está us. diciendo algo, He's telling us something. pero nosotros But we- lo ponemos en estado latente, We put it in that latent state. lo adormecemos We slumber it. para cuando Dios quiera. For when God wants. Hasta le ponemos si Dios quiere. And we even add to it if God wants. No, Dios quiere, No, God wants. pero nosotros tenemos que aprender a activar las But we need to learn cosas to activate a things través de nuestra fe through our faith y a través de nuestra confesión. and through our confession. Dice la palabra que el general iba tan molesto y tan The enojado word says that the general was so upset and angry que un siervo del general le dice, that a servant of the general says, general, General, si el profeta te hubiera enviado a hacer una cosa difícil, if the prophet had sent you to do something difficult, ¿lo hubieras hecho? would you have done it? ¿Cuánto más How much more cuando te estás diciendo algo simple? when he's telling you something simple? Hola. Hello. Nosotros muchas veces tenemos que entender We oftentimes need que to a veces understand Dios that sometimes nos God dice las cosas simples, tells us the simple things, pero a nosotros nos gusta complicarlas. but we like to complicate them. Muchas veces complicamos las cosas Many times we complicate things porque muchas veces queremos las cosas complicadas because many times we want things complicated para tener una excusa. to have an excuse. Pero Dios siempre te dice las cosas But fáciles, God always tells you the things that are easy porque lo que Dios dice no es because complicado. what God says is not complicated. Pero Dios But God estaba tratando was trying con el or corazón dealing with the heart del general sirio. of the Syrian general. Y dice la palabra que
él oyó la voz And the word says that he heard the voice de su siervo of his servant. y fue al Jordán And he went to the Jordan. y se sumergió And he submerged himself 7 veces. 7 times. ¿Cuál era la instrucción? What was the instruction? 7 veces. 7 times. Y dice la instrucción, carne And your flesh será sana. shall be healed. Tu lepra Your leprosy será quitada. shall be taken away. El general fue, And the general went. obedeció. He obeyed. Y ese es el problema de muchos de nosotros. And that's the problem with many of us. La obediencia. Obedience. La obediencia es un factor Obedience is a factor donde la palabra profética where the prophetic word se detiene is held back porque no estamos colaborando con el Señor. because we're not collaborating with the Lord. Tenemos que aprender a colaborar con el We need to Señor. learn to collaborate with the Lord. Por eso hay palabras proféticas That's why there's prophetic que words muchas veces se quedan en estado latente that many times are in that latent state porque nuestra obediencia because our obedience no las ha despertado. has not awakened it. Nuestra obediencia Our obedience no las ha activado. has not activated it. Y tenemos que aprender a activar And we need to learn to activate cada palabra que Dios nos da. every word that God gives to us. ¿Me está escuchando? Are you hearing me? Cada palabra que Dios nos da. Every word that God gives to us. Dice versículo 8. Verse 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Hola. Hello. O sea que, ¿cuántos podemos entender lo que está escrito acá? So how many of us can understand what is written here? Las acciones justas The righteous acts de los of santos the saints representan represent el lino fino the the fine linen y resplandeciente. and bright. Las acciones, The actions, no los pensamientos, not the thoughts, no las intenciones, not the intentions, porque mucha gente tiene buenas intenciones because many people have good intentions. y mucha gente se queda en la intención, And many people stay or remain in the intention, pero no acciona. but they don't act. Hola. Hello. Mucha gente Many tiene people buenas intenciones, have good intentions. mucha gente tiene un buen Many corazón, people have a good heart, pero no acciona. but they don't act. Y tenemos que accionar We need to act para activar to activate la palabra del Señor. the word of the Lord. Vamos al libro de Primera de Samuel, por favor, Let's go to the capítulo book of 10. 1 Samuel chapter 10. Primera de Samuel, capítulo 10. 1 Samuel chapter 10. ¿Cuántas cosas Dios querrá activar en nuestras vidas? How many things does God want to activate in our lives? ¿Cuántas cosas? How many things? Versículo 5. Verse 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, delante de ellos el salterio, el pandero, la flauta, el arpa, y ellos profetizando. After that, you shall come to the hill of God, where the Philistine garrison is. And it will happen, when you have come up there to the city, that you will meet a group of prophets coming down from the high place with a string of instrument, a tambourine, a flute, and a harp. Before them, Escucha, listen, el profeta le estaba diciendo the a prophet Saúl was saying to Saul lo que iba a acontecer, what was going to happen, lo que iba a ocurrir. what was going to occur. Y cada vez que uno And camina every time that you walk conforme la dirección profética que nos están dando, according to the prophetic direction that we're given, lo profético se empieza a activar. the prophetic begins to activate. Otra vez lo vuelvo a repetir. I'll repeat it again. Cada vez que Dios te da una instrucción, Every time that God gives you an instruction, una palabra a profética, prophetic word, y nosotros caminamos and we walk en obediencia in obedience a esa palabra, towards that uno word, activa you activate el destino the destiny, profético prophetic, de esa palabra. the prophetic destiny of that word. Versículo 6. Verse 6.
Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. Then the Spirit of the Lord will come upon you with power, and you will prophesy with them and be turned into another man. La unción de The Dios anointing of God es la que nos transforma is the one that transforms us y nos cambia and moves us a otro hombre, into another man, a otra mujer. into another woman. Porque la presencia de Because Dios, the presence of God, cuando tú te unes when you unite a personas to people donde la presencia de where the Dios presence of God está, is there, esa presencia that presence va a will transformar transform nuestros corazones. our hearts. Dice la palabra que The Saúl word says that Saul no era profeta, was not a prophet, pero cuando Saúl but when Saul viene comes en la atmósfera in the de atmosphere la adoración, of worship, en la atmósfera de lo profético, el mismo espíritu, la misma atmósfera activa algo en el espíritu de una persona. Por eso el profeta le dijo, vas a encontrarte con una compañía de profetas, yourself a company of prophets, las cuales, which dice la the palabra, word says, ¿cómo venían? how did they come? Venían con el salterio, With the harp, venían con el pandero, with the tambourine, venían con la flauta, With the flute, venían con el arpa the harp, y venían profetizando. sign. Porque cuando tú te metes a una atmósfera Because when you get into an atmosphere, profética, a prophetic atmosphere, todo lo que está sucediendo ahí everything that is happening there va a impactar tu will espíritu, impact your spirit, va a impactar tu will vida. impact your life. Por eso tenemos que That's aprender why we need to learn a entender to understand que cuando uno activa that when you activate la palabra the profética prophetic word a través de recibirla, through receiving a it, través de la fe, through faith, Dios empieza a gestar un cambio God begins to birth a change en nuestras vidas. in our lives. Versículo 6. Otra vez lo vamos a leer. Verse 6, we'll read again. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. Then the Spirit of the Lord will come upon you with power, and you will prophesy with them and be turned into another man. Versículo 7. Verse 7. Y cuando te haya sucedido estas señales, And when these signs have happened to you or come to you, y cuando te haya sucedido and when it has occurred, estas señales, these signs, dice el Señor, the Lord says, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. and do what it has come to your hand, for God is with you. Haz lo que te venga a la mano Do what comes to your hand, porque Dios está contigo. for God is with you. Amada iglesia, Beloved church, aprender a entender we need to learn to understand que cuando Dios habla algo, that when God speaks something, Dios lo está preparando. God is preparing it. Dios lo quiere hacer, God wants to do it, pero necesita tu participación. but He needs your participation. Necesita nuestra participación. He needs our participation. ¿Cuántos decimos, Señor, ayúdanos? How many of us say, Lord, help us? Versículo 10. Verse 10. Cuando llegaron al he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. And then we came up there to the hill, and there was a group of prophets to meet him. Then the Spirit of God came upon him, and he prophesied among them. O sea que la palabra que Dios había dado So the word that God had given se cumplió. came to pass. ¿Y por qué se cumple la palabra del Señor? And why does the word of the Lord come to pass? Porque obedecemos la instrucción de Dios. Because we obey God's instruction. Nosotros muchas veces queremos que algo ocurra Oftentimes we want something to happen, y ponemos la palabra a dormir. and we put the word to sleep. Ponemos esa profecía latente. We put that prophecy in a latent state.
Ahora escucha, dice la Now palabra listen, en the el word libro de says, in the Lucas, book of Luke, capítulo número 1, chapter 1, que Dios envió un ángel, that God sent an angel, el ángel Gabriel. the angel Gabriel. Dios lo envió a un sacerdote. God sent him to a priest. Y la palabra que el ángel traía And the word that the angel brought es de que su hijo was that his son iba a nacer was going to be born. después de muchos años After many years que su mujer no podía concebir that his wife could not conceive, y su edad avanzada, at an advanced age, Dios viene y le dice God comes al sacerdote, and says to the priest, tu esposa va a concebir. your wife shall conceive. Y el sacerdote And the priest, que aparentemente conoce la voz de Dios who apparently knows the word of God, the voice of God, y que cree and who believes en apariciones de ángeles, in the appearance of angels, porque es lo que dice la because Biblia. that's what the Bible says. Un ángel es un mensajero. An angel is a Y cuando messenger. el mensajero viene And when the messenger comes y le da el anuncio, and he gives the announcement, tu esposa Elizabeth your wife Elizabeth va a tener un hijo will have a child, y le llamarás Juan. and you will call him John. ¿Sabe cuál fue la respuesta de ese sacerdote? Do you know what the answer of that priest was? No fue con nada de fe. It was nothing with faith. Al contrario, On the contrary, fue con duda. it was with doubt. Si a ti se te aparece un ángel, If an angel appears to you, o sea, no solamente estás recibiendo la you're palabra, not just receiving the te word, la está dando un ángel. an angel is giving it to you. No solamente a un profeta te la habló, Not just a prophet spoke it, es un ángel, it's an angel. es un ángel. It's an angel. Y te está diciendo una palabra, And giving you a word. y te está diciendo lo que va a And they're pasar, telling you what's going to lo que happen, va a ocurrir. what's going to occur. ¿Sabe lo que hizo el sacerdote? You know what the priest did? ¿Y cómo pasará esto? And how is that going to happen? Y dice la palabra And the word says que el ángel that the angel lo disciplinó. disciplined him. Y el ángel le dijo, And the angel said to him, yo estoy I am delante before de la presencia de the Dios. presence of God. Y tú no hablarás And you shall not speak hasta el día until the day que tu hijo nazca. that your son is born. Dice la palabra The word says que el sumo sacerdote Zacarías that the Zacharias, the priest, se quedó mudo. became mute. ¿Por qué el ángel lo dejó mudo? Why did the angel leave him mute? Porque hay muchas promesas de Dios. Because there are many promises from God. Hay muchas palabras que Dios te ha dado. There are many words that God has given to Hay you. muchas profecías de Dios There are many prophecies from que God las hemos abortado that we have aborted por nuestra confesión negativa, because of our negative confession, por la duda, because of doubt, por el temor. because of fear. ¿Y cómo pasará? And how is it ¿Y going cómo to va a happen? ocurrir? How is it going to occur? Y si Dios lo está diciendo, If God is saying y it, si un ángel lo está and diciendo, if an angel is saying it, nuestro trabajo es our job is creer to believe lo que Dios dice what God says que va a ocurrir. that is going to happen. Ahora, el mismo ángel Now the same angel enseguida fue a visitar a una joven next went to visit a young woman, y era el mensaje prácticamente casi igual, and it was almost the same message, pero la diferencia era que ella no tenía marido. but the difference was she did not have a husband. Y le dijo el ángel, And the angel says, bienaventurada María, "Blessed are you, Mary. bienaventurada eres entre las mujeres, Blessed are you among all the women, porque Dios te ha escogido. because God has chosen you. Dios te ha escogido God has chosen para you que seas la mamá so that you be the mom, la madre the mother del of the Mesías. Messiah." Y la mujer dijo, And the woman said, Lógico. "Of course, yo soy virgen, I'm a virgin. no tengo esposo. I have no husband." Y el ángel le dijo, And the angel says, la sombra del Altísimo "The shadow of the Most High vendrá sobre ti shall come upon you, y concebirás and you shall conceive un hijo a son, y le llamarás and you Jesús. shall call him Jesus." ¿Sabe lo que María contestó? Do you know what Mary answered? María dijo lo que el sacerdote no dijo. Mary said what the priest did not say.
María dijo, Mary said, hágase conmigo let it be done unto me conforme a tu palabra. according to your word. Porque cuando uno recibe la Because when you palabra, receive the word, es porque uno creyó la it's because you palabra. believe the word. Y María dijo, And Mary said, que se haga conmigo let it be done unto me conforme a tu palabra. according to your word. ¿Qué es lo que tenemos que hacer What do we need to cuando do Dios nos da una when palabra? God gives us a word? Cuando Dios te da algo When profético. God gives you something prophetic? Cuando Dios te dice los When God planes que says to you tiene. the plans that he has for you, Pueden pasar dos cosas. two things can happen. Lo podemos recibir. We can receive it. Lo podemos decir, Señor, hágase conmigo We can say, Lord, let it be done unto conforme me a tu palabra. according to your word. O tenemos el peligro Or we have the danger de abrir nuestra boca of opening our mouth y abortar and to abort el propósito de the Dios. purpose of God. Versículo 10, versículo 11. Verse 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le sucedió al hijo de Cis? Saúl entre los profetas. And it happened when all who were there with him formerly saw that he indeed prophesied among the prophets, that the people said to one another, what is this that has come upon the son of Kish? Is Saul also among the prophets? Wow. Saúl Saul entre los profetas. among the prophets. ¿Y qué es lo que hace un profeta? And what does a prophet do? Profetiza. They prophesy. Amén, iglesia. Amen, church? ¿Qué es lo que hace un profeta? What does a prophet do? Profetiza. They prophesy. Segunda de Pedro, 2 Peter capítulo número 1. chapter 1. ¿Lo tenemos? Do we have it? Esta Biblia. I have a glitch in my computer. Dice la palabra en el versículo The word says in versículo 16. verse 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad. For we did not follow cunningly devised fables when we made known to you the power of the coming of our Lord Jesus Christ, but were witnesses of his majesty. Versículo 17. Verse 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. For he received from God the Father honor and glory when such a voice came to him from the excellent glory, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Versículo 18. Verse 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. And we heard this voice when we came from the heaven and we were with him in the holy mountain. Versículo 19. Verse 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. And so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Versículo 20. Verse 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Knowing first that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. Porque la profecía
Perdón, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Por favor, escucha. Listen, please. Dice la palabra The word says que la profecía that prophecy nunca vino never came por voluntad humana. by the will of man. O sea que si la profecía So if prophecy no vino did not come por voluntad de hombre, by the will of man, entonces por la voluntad de quién es la profecía. then by whose will is prophecy? Porque en este momento Because in this moment, estamos en una situación we're in a situation donde ha habido muchos profetas where there's been many prophets que han dicho una cosa, that have said one thing, otros profetas que dicen lo contrario, other prophets that say the opposite, y la iglesia and the church está escuchando dos voces is diferentes. hearing two different voices. Entonces nosotros, So we, primeramente como iglesia, first as a church, tenemos que aprender need to learn a discernir. to discern. La Biblia nos The enseña, Bible teaches us, Pablo le dice a la iglesia, Paul says to the church, no menosprecies la profecía. do not despise the prophecy. Dios dice God a través says, de Pablo, through Paul, no menosprecies la do not profecía. despise prophecy. En otra palabra, In other words, no cierres tu do corazón not close your heart a lo profético. to the prophetic. No lo cierres. Do not close it off. Porque dice la palabra que lo profético Because the word says that the prophetic es algo que Dios usa is something that God uses para comunicar to communicate los planes, the plans, los propósitos the purposes que Él tiene that He has con pueblos, with people, naciones with nations, y reyes. and kingdoms. Por eso los profetas That's why prophets venían came y daban instrucción and gave instruction a los to reyes. the kings. Por eso los profetas venían That's why the prophets y came daban instrucción al and pueblo. gave instructions to the people. Por eso la palabra nos da instrucción. That's why the word gives us the instruction. La The palabra word es una palabra is a word que da instrucción. that gives instruction. Dios dice God says en el libro in the book de Levítico of Leviticus que los hombres that the men de Israel of Israel no tenían que tomar mujeres did not need to take women de otras naciones. from other nations, Y but from other Dios lands. les dijo, And God said, no tomen do not mujeres take women de otras naciones, from other nations, porque el día because the que day ustedes la tomen, that you take them esas mujeres Those women van a inclinar sus corazones will incline your heart a adorar to worship a otros dioses. other gods. O sea que cuando Dios da una So when palabra, God gives a word, esa palabra that word es viva. is alive. Dios te da una instrucción. God gives you an instruction. Dios te dice, no hagas esto God says, don't do this porque te va a suceder esto. because this is going to happen. Entonces, ¿qué sucede? So what happens? Cuando yo activo la When palabra I activate the word a través de la desobediencia, through disobedience, ¿qué sucede? what happens? Dice la Biblia The Bible que says Salomón that Solomon tenía 700 esposas had 700 wives y 300 and concubinas. 300 concubines. Vice. Ocupado, ocupado, ocupado. 1000 mujeres. 1,000 women. Can you imagine? ¿Te puedes imaginar? 1000 mujeres. 1,000 women. Si con una, If with one, imagine with a. pero Dios But God había dicho al pueblo de Israel, had said to the people of Israel, no te metas do not get together con las mujeres de otros with pueblos. the women from other No towns, from te the nations. unas. Do not unite No te yourself. allegues. Do not go with. No tomen Do esposas not take wives de otras from other naciones. nations. Ahora, ¿qué hizo Salomón? Now, what did Solomon do? Con toda su With sabiduría, all his wisdom, desobedeció a Dios. he disobeyed God.
Y dice la palabra And the word says que las mujeres de Salomón that the women of Solomon's women le empezaron a decir, began to say, ¿por qué no me edificas why don't you build me un templo a temple para adorar to worship a mis dioses? my gods? Dios no se equivoca. God does not make mistakes. Cuando Dios te dice, When God says to you, no toques esto do not touch that porque vas a morir, because you will die, ¿qué sucede? what happens? Lo tocamos We touch it y morimos. and we die. Dice la palabra que las mujeres The word says that the women empezaron a inclinar su corazón began to incline or make his heart a adorar worship a otros other dioses. gods. Si tú vas a la palabra, If you go to the word, al libro de Primera de Crónicas, Segunda de First Crónicas, Chronicles, Second Chronicles, te vas a encontrar con el mismo patrón. you will find the same pattern. El pueblo de The Israel people of Israel desobedecieron a Dios. disobeyed God. La desobediencia trajo castigo The disobedient brought punishment, y clamaron a and they Dios. cried out to God, Y Dios en su and God misericordia in his mercy vino, came, los liberta delivers them, y los deja en bendición. and leaves them in blessing. Y después, And then, otra vez, again, es como un círculo. It's like a vicious circle. Otra vez, Again. desobedecieron a They Dios, disobeyed God, claman a Dios, They cry out to God. Dios lo liberta, God delivers pero them. otra vez But once again, vuelven a cometer lo mismo. they do the same thing. ¿Por qué? Why? Por la desobediencia. Because of disobedience. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado How many times have we found ourselves en el mismo lugar? in the same place? Toda una generación An entire generation tuvo que pararse had to stand 40 años 40 years en el desierto in the desert porque empezaron because they began a quejarse to complain de la palabra que Dios había dado. of the word that God had given to them, or God had spoken. Y la queja muchas veces And complaining oftentimes aborta la promesa. aborts the promise. Dios dijo, God said, esta generación this generation no entrará shall not enter a la tierra prometida. the promised land. O sea que no es porque 40 años So it's not because 40 years era el camino que los llevaba a la promesa. was the way that took them to the promise. No, sino que 40 años se tuvieron que detener No, they had to stay back 40 years porque no because they did not creyeron believe la promesa. the promise. No creyeron They did not believe la palabra the profética. prophetic word. Abortaron They aborted la palabra the profética. prophetic word. Y por lo tanto, And therefore, no entraron. they did not enter. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado We need to be very careful porque hay palabra de Dios because there is a word from que God los profetas están hablando. that the prophets are speaking, Y hay gente que está molesta and there are people that are upset porque muchos dicen, because many say los profetas se han equivocado. the prophets have made a mistake. Los profetas han hablado de su propio The corazón. prophets have spoken from their own heart. Y podemos empezar a juzgar And we can begin to judge. y cuando juzgamos And when we judge y no and discernimos, we don't discern, nos atamos con el juicio. we bind ourselves to that judgment. Por eso es peligroso That's why it's dangerous juzgar to judge lo que Dios todavía what God still no te ha revelado. has not revealed to you. Y nosotros tenemos que aprender And we need to learn que podemos ser María that we can be Mary o podemos ser Zacarías. or we can be Zacharias. La única situación de que el ángel no se presentó contigo todavía. The only situation is the angel hasn't presented himself to you yet. Pero si el ángel se presentara delante de nosotros But if an angel would come before us y tuviéramos la duda, and we had the doubt, nos dejaría mudos he would leave us mute, para no hablar to not speak y para no abortar and to not abort lo que Dios quería engendrar. what God wanted to birth. Señor, ayúdanos. Lord, help us. ¿Cuántos queremos recibir la palabra que Dios quiere How many of darnos? us want to receive the word that God wants to give to us? De modo que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, So prophecy was never brought about by the will of man, sino por la voluntad de Dios, but by the will of God. sino por la voluntad de But Dios. by the will of God. Primera de Timoteo, 1 Timothy, versículo
1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. 1 Timothy chapter 1 and verse 18. Un padre hablándole a un hijo. A father speaking to a son. Un padre hablándole a un hijo. A father speaking to a son. El problema de la iglesia el día de hoy, The problem with the church today, hay muchos maestros, there's many teachers, pero pocos padres. but very few fathers. Porque un padre Because a father es el que forma, is the one who forms you. un maestro es el que instruye, A teacher instructs you, pero un padre te forma. but a father will shape Un you. padre te forma el A carácter. father will shape your character. Hola. Hello. Un maestro no te forma el A carácter, teacher will not shape your character, solamente un padre. only a father. Versículo 18. Verse 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by them you may wage the good warfare. Fíjate lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Look at what Paul is saying to Timothy. Le está diciendo, este mandamiento, hijo Timoteo, He's saying, this commandment, my son Timothy, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, I charge and I commit to you, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. that according to the prophecies previously made concerning you, that by them you may wage the good warfare. ¿Qué significa esto? What does this mean? Dios siempre se está comunicando con nosotros. God is always communicating with us. Dios siempre nos está dando instrucción a God is always nosotros. giving us instruction. Pero nosotros But we- muchas veces no recibimos la Many palabra. times we don't receive the word. No recibimos la palabra We don't receive the word como la tendríamos que recibir. like we should receive it. Por eso tenemos que aprender a That's recibir why we need to learn to receive para podernos embarazar de la to palabra. become pregnant with the word. Para que esa palabra forme en So that nosotros word will form in lo us que Dios quiere dar a what luz. God wants to give birth. Entonces Pablo le dice a So Timoteo, Paul says to Timothy, te doy un mandamiento, I hijo give you mío, a commandment, my son, milites that you may wage por la palabra for profética the prophetic word que has recibido. that you've received. O sea que cuando uno recibe palabra, So when you receive a word, no es para acumularla, it's not to accumulate it, sino para ponernos de acuerdo but to come into agreement con lo que Dios tiene, with what God has, con lo que Dios dice, with what God says, con lo que Dios quiere. with what God wants. Yo recuerdo la primera palabra profética que Dios me dio. I remember the first prophetic word that God gave to me. La primera palabra profética. The first prophetic word. Dios me dijo God said to me a través de un evangelista de Puerto Rico. through a Puerto Rican evangelist. Él me llamó al frente donde estábamos en una iglesia en California He called me up to the front in a church in California y me dice, ¿ves mi mano? and he said, see my hand? No, la estoy viendo, claro. Yes, I'm looking at it, of course. Pues el Señor te dice, The Lord says to you, en la palma de mi mano estás you are in the palm of my hand y nadie te va a arrebatar. and no one will take you away from it. Tú me vas a servir. You will serve me. Esa fue la primera palabra. That was the first word. Y cuando Él cerró la mano, And when he closed his hand, pude sentir algo que se movió dentro de mí. I could feel something that moved inside of me. Era una palabra de parte de Dios. It was a word from God. Y el enemigo inmediatamente viene And the enemy immediately comes para querer abortar la palabra. to want to abort the word. Porque el enemigo no quiere que creas la Because palabra. the enemy does not want you to believe the word. Porque es la palabra Because it's the lo word que te va a transformar. that will transform you. Y el enemigo empieza a decir, And the enemy begins to say, oh, yo creo que ese evangelista I think that evangelist se equivocó. was wrong. Yo creo que se pusieron de acuerdo el pastor I think the pastor came into y agreement se puso de acuerdo con él with him para llamarte a ti. to call you out, Pero no lo creas. but don't believe it. ¿Cómo Dios How can God va a querer algo contigo? want something with you? ¿Se da cuenta? You see? El enemigo siempre trata de The abortar enemy always tries to abort lo que Dios quiere engendrar. what God wants to birth. Siempre. Esa es la Always. batalla. That's the battle. Por eso Pablo le decía a Timoteo, That's why Paul said to Timothy, milita
Wage por la palabra the profética prophetic word que has recibido. that you've received. ¿Qué significa What militar? does it mean to wage? Tienes que You pelear. need to fight. Tienes que defender You need to defend esa palabra that word y decir and say lo que Dios dice. What God says. Decir To say cuál es el propósito de The Dios. purpose of God. Decir To say qué es la voluntad de what Dios. is the will of God. Por eso uno tiene que aprender a hablar That's why you need to learn to y speak and aprender a to learn to defenderse. defend yourself. Cuando el enemigo te dice algo, When the enemy says something tú to no te you, quedas callado. you don't remain silent. Tú tienes que hablar You need to speak. y no hablar lo que tú piensas, Not speak what you think, sino hablar lo que Dios dice but speak what God a says través de su palabra. through His Word. Por eso es importante That's why entender it's important to que cuando understand estamos en una guerra, that when we're in en a una warfare, batalla in espiritual, a spiritual battle, tenemos que aprender a we declarar need to learn to declare lo que Dios dijo, what God said, lo que Dios dice. what God says. Amén. Amen? Uno tiene que aprender a You hacerlo. need to learn to do it. Siempre Dios nos está hablando, God is always speaking to us, pero el enemigo siempre está but the enemy is always queriendo que abortemos wanting us to abort la palabra profética. the prophetic word. Apocalipsis 19. Revelations 19. Versículo 10 del 10 vamos a leer. Verse 10. Yo me postré a sus pies y él me dijo, mira, no soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. And I fell at his feet to worship him, but he said to me, see that you do not do that. I am your fellow servant and of your brethren who have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Hola, Hello. adora a Dios Worship God porque el espíritu, porque el testimonio de Jesús for the testimony es el espíritu de profecía. is the spirit of prophecy. O sea que donde el espíritu de Jesús So where the spirit of the Lord, of Jesus, se está moviendo, is moving, la profecía prophecy también se tiene que mover. also needs to move. La profecía se tiene que mover. Prophecy needs to move. Pero hay mucha gente que dice, But there are many people that es say, que yo no creo que Dios hable el día de hoy. I don't believe that God speaks today. Claro que Dios habla el día de hoy. Of course God speaks today. La palabra del Señor dice, The word of the Lord says Jesucristo that Jesus es el Christ mismo is the same de ayer, yesterday, hoy today, y por and siempre. forever. Él es el mismo. He's the same. Si Él hablaba If he spoke ayer, yesterday, habla hoy he speaks today, y hablará mañana. and he'll speak tomorrow. Pero nosotros We tenemos que estar abiertos need to be open a esa palabra to that profética, prophetic word, a esa palabra que nos va a to corregir, that word that will correct a us, esa palabra que nos va a to dirigir. that word that will direct us. Dos virtudes que tenemos que pedir al Señor, Two virtues that we need to ask que nos permita to allow us ser vulnerables to be vulnerable y ser contables. and be accountable. Son dos virtudes. It's two virtues. Porque cuando uno es vulnerable, Because when you're vulnerable, quiere decir que tú te it abres, means that you open yourself up. tú te abres en tu You corazón open up your heart a ser dirigido, a ser contable. to be accountable, to be directed. Lo tenemos que hacer. We need to do it. Por eso cada palabra que Dios nos ha dado That's why every word that God has given to us, es una palabra que te lleva it is a word that takes you a otro nivel. to another level. Dios siempre te va a hablar God will always speak to you una palabra a word que te lleva a otro that nivel. will take you to another level. Una palabra de Dios nos invita A word from God invites us a subir to go up a otro nivel.
to another level. Siempre que Dios habla, Every time that God speaks, Dios nos va a decir, God will tell us hay otro nivel. there's another level. ¿Cuántos de nosotros estamos en el mismo nivel? How many of us are at the same level Cuando Dios nos ha hablado when God has spoken to y us nos ha dicho and has said to us donde Él quiere que estemos, where He wants us to be? pero muchas veces But many times, no lo creemos. we don't believe it. Te voy a llevar a una palabra, vamos a Jeremías. Let's go to Jeremiah. Jeremías capítulo número 1. Jeremiah chapter 1. Versículo número 11. And verse 11. Dice, la palabra de Jehová vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Moreover, the word of the Lord came to me, saying, Jeremiah, what do you see? And I said, I see a branch of an almond tree. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Then the Lord said to me, you have seen well, for I am ready to perform my word. ¿Qué es lo que dijo el versículo 12? What did verse 12 say? Bien has visto, You have seen well, porque yo apresuro mi palabra for I speed up my word para ponerla por obra. to put it to work. O sea que cuando Dios te da una palabra, So when God gives you a word, Dios te está dando un destino, God is giving you a destiny, pero no lo vemos así. but we don't see it that way. Dios nos da una palabra God gives us a word para llevarnos al destino que Él tiene to take preparado us to the para destiny that He has nosotros. prepared for us. Me recuerdo en el año 1990, I remember in 1990, vine aquí a Canadá. I came here to Canada. Estuve por 3 meses y medio. I was here for 3.5 months. Y yo dije, yo no regreso a Canadá. And I said, I'm not coming back to Canada. ¿Por qué? Why? Porque todo me salió mal. Because everything went wrong. El pastor que me trajo The pastor that brought me, me invitó, he invited me, me pagó los pasajes, paid for my airfare, me pagó la carga por todos los instrumentos que yo tenía. he paid for me to pay for all the instruments that I had. To bring them over. Era un órgano grande. It was a big organ. Fueron $650 de cargo. It was about a $650 cargo fee that I had. Bocinas y Sound system. el equipo de sonido. And the sound system, Y speakers. cuando vengo para apoyar, para ayudar, And when I came here to Canada just to be with him and to support sale him, la serpiente. the serpent comes out. Porque la serpiente siempre viene It comes. a través de la ofensa. And the serpent comes through the offense. La serpiente a través de la The ofensa. serpent through the offense. Entonces, So then, yo no recibí, en 3 meses y medio no recibí ni $1. in 3.5 months, I did not receive a single dollar. No tenía dinero. I had no money. Entonces yo me fui, yo quise ir a recoger los instrumentos. So I wanted to go and pick up the instruments. Bueno, fui a la oficina I went to the office y le dije, por favor, ¿me puede regresar los and I instrumentos? said, can I please have my instruments back? Y me dijo el pastor, And the pastor said to me, no, no, págame $1,650. pay me $1,650. Todo lo que invertí en ti, Everything that I invested in you, lo quiero para atrás. I want it back. Entonces yo me fui a México. So I went to Mexico Y, pues, se queda, se queda. and I just left everything. $5,000 en equipo. $5,000 in sound system. Y uno dice, And you say, ¿por qué? why? ¿Por qué pasan todas estas cosas? Why do all these things happen? El apóstol que me envió a Canadá, The apostle that sent me to Canada, Dios le mostró God showed him, dónde Dios me estaba enviando. Porque yo no le dije que era Canadá, because I didn't say that it was Canada, pero me empezó a describir Canadá. but he began to describe Canada to Porque me, el Espíritu Santo todo lo conoce. because the Holy Spirit knows everything. El Espíritu de Dios conoce lo más, todo. The Spirit of God knows everything. No hay nada oculto There's nothing hidden
que pueda estar oculto de Dios. that can be hidden before God. Y el apóstol me envió con la bendición. And the apostle sent me with the blessing, Y yo vine a Canadá and I came to Canada creyendo en ese momento believing in that moment que todo me iba a ir bien. that everything was going to go well. Y una ofensa, And an offense, dice la Biblia, la ofensa aparta a los mejores amigos. the Bible says that an offense splits even the best of friends. Un día estábamos trasplantando árboles One day we were transplanting trees en su casa, In his en la house. casa de este pastor. in this pastor's Y house, estábamos trasplantando. and we were transplanting them. Y dice el pastor, And the pastor says, estos árboles these trees, los vamos a plantar en honor a nuestra amistad. we're going to plant them in honor of our friendship. Y de repente And suddenly, una serpiente sale. a serpent comes out. Delante del Señor te lo I digo. tell you before the Lord, La serpiente salió. the serpent came out. ¿Y qué es la serpiente? And what's the serpent? Satanás, Satan, la que tuerce todas las cosas. the one that twists all things. Entonces un día So one day, solamente fui a una iglesia. I just went to a church. Iba con mis jeans, con mis tenis. I went with my jeans, with my running shoes. No iba a ministrar. I wasn't going to minister. Y el pastor de esa iglesia donde me invitaron And the pastor of that church where they invited me reconoció quién era. recognized who I Y me was. dijo, ¿podrías por favor alabar al Señor? And he said, could you please worship the Lord? Nada más una canción, dos Just canciones. one or two songs. Y fui, toqué el piano, And I went, I played the piano, adoré al I Señor. worshiped the Lord. Y yo no sabía hasta dónde estaba el corazón de este pastor tan enfermo. And I didn't know how sick the heart of this pastor was. Porque cuando uno tiene ofensa, el corazón se enferma. Because when you have an offense, your heart becomes sick. Cuando uno tiene ofensa, el corazón When you enferma. have an offense, your heart becomes sick. Y ellos habían tenido problemas. And they had issues. Se dividieron. They were divided. De modo que cuando él supo que yo había ido a la iglesia de este So pastor, when he found out that I had gone to this pastor's church, me quiso golpear. he wanted to beat me, hit me. Y si no hubiera estado el cuñado del pastor, And if his brother-in-law had not been there, se the se pastor, lanzó contra mí porque me quería golpear. he came against me because he wanted to hit me. Y me dijo Judas Iscariote, And he called me Judas Iscariot, traidor. traitor. Y yo, ¿a quién traicioné? Betray, I haven't betrayed anybody. Pero como había ofensa en su But corazón, because there was offense in his heart, closed off. cerró su He corazón. closed his heart off. Entonces So then me tuve que ir a México. I had to go back to Mexico. Y en México fui a Guadalajara a una convención de Marcos Witt, And I went to a Marcos Witt convention in Guadalajara, Mexico, 1990, 1990, en agosto. in August. Y una persona que no la conocía And a person that I did not know viene y se me acerca. comes up to me Y me dice, tengo una palabra de Dios para ti. and they said, I have a word from God for you. Y le digo, ¿cuál es la palabra? And I said, what's the word? Dios te dice, God says to you, te quiero en el norte. I want you in the north. Yo estaba en Guadalajara, I was in Guadalajara. Mazatlán es norte. Mazatlan is at the north. Yo vivía en California I por lived 5 in años. California for 5 years. California es norte. California is north. Pero en mi corazón But in my sabía heart, que ese norte I knew that that north era Canadá. was Canada. Y yo le dije, Señor, And I said, Lord, pero no sabes, do you not know? no sabes lo que me ha pasado, Don't you know what happened to no me? sabes todo lo que sucedió. Don't you know everything that happened? Señor, no tengo trabajo, Lord, I have no job. no tengo dónde vivir, I have nowhere to live. tengo que pagar $1,650 I have to pay $1,650. y no los tengo, And I Señor. don't have it, Lord. Y tú me dices que me regrese al norte. You're telling me to go back to the north? ¿Sabes algo? Do you know something? Siempre estamos trayendo excusas, We're always having excuses, como si Dios no supiera las cosas. as if God didn't know things. ¿Sabes cuál es el testimonio? Do you know what the testimony is? Dios proveyó los $1,650. God provided the $1,650. Me regresé a Canadá. I came back to Canada. Regresé un viernes. I came back on a El Friday. sábado ya tenía trabajo. Saturday, I already had a job. ¿Por qué? Why? Porque cuando Dios Because when God da una palabra gives a word y tú la activas la and you palabra activate the word a través de tu through obediencia, your obedience, Dios cambia todas las God cosas. changes all things. El enemigo quería abortar The enemy wanted to abort el plan de Dios en mi vida, in my life, en esta nación. in this nation. Si yo no hubiera obedecido, If I had not obeyed, no estuviera aquí el día de hoy. I wouldn't be here today. Si no hubiera obedecido, If I wouldn't have obeyed, no tuviera la hermosa esposa que tengo el I día de wouldn't hoy. have the beautiful wife that I have today. Si no hubiera obedecido, If I had not obeyed, no tuviera los 3 hermosos hijos que Dios me I ha dado. wouldn't have the 3 beautiful children that God has given to me. Si no hubiera obedecido, If I had not obeyed, no tendría la hermosa I congregación que wouldn't Dios have nos ha the beautiful dado. congregation that God has given to us.
Porque cuando Dios habla, Because when God speaks Él habla del of the future, from the porque future, Él está en el futuro. because He is in the future. Yo estoy aquí en el I am in presente, the present, pero Dios but God está en el futuro. is in the future. Y Dios sabe que es mejor para tu vida. What is best for your life. Por eso la palabra profética That's why the prophetic word siempre te guía will always guide you al futuro de Dios, to God's future, al destino de to Dios. God's destiny. Amén. Amen? De modo que Dios quiere que podamos aprender el día de So hoy. God wants for us to learn today ¿Qué es lo que Dios quiere? what God wants. ¿Cuántas palabras Dios nos ha dado? How many words has God given to us? Y tal vez las hemos abortado. And maybe we have aborted them. Por eso es importante. That's why it's important. Pablo le decía a Timoteo, Paul said to Timothy, te doy un mandamiento, I give you a commandment, no una sugerencia, not a suggestion, porque Pablo conocía because Paul knew que el abortar una palabra profética that to abort a prophetic word te saca del destino de will Dios. take you out of God's destiny. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias por esa palabra. Father, we thank you for this word. Gracias que las palabras que nos has hablado Thank you that the words that you've spoken to us, son vida, they're alive, son bendición. they're blessing. Y Padre, yo te pido que las personas que tú has tocado el día de hoy, Father, I ask you that the people that you have touched today, a las palabras, las personas que tú le has hablado palabra profética, the people that you've spoken prophetic words to, Señor, que ellos puedan ir donde las apuntaron, Lord, that they would be able to go where they wrote them down, tal vez donde las grabaron, maybe where they recorded them, y puedan oírlas and nuevamente they can hear them again, y despertar esa palabra to awaken that word a través de su through obediencia. their obedience. Señor, te doy gracias Lord, I thank you porque el plan que tú because tienes the plan that you have es un plan de bien is a plan of good y no de mal. and not of evil. Jeremías 29:11 Jeremiah 29:11 dice que los planes que tú tienes para says the plans nosotros that you have for us son planes de are bien plans of good y no de mal, and not of evil, para darnos un to futuro give us a future mejor del que esperamos. better than the one that we hope for. Señor, ayúdanos Lord, help us a declarar con nuestra to boca declare with our mouth el propósito, the purpose, lo que tú what quieres you want que suceda to happen en esta tierra on this earth y en nuestras vidas, and in our lives a través through de nuestra declaración, our declaration, a través de nuestra fe, through Señor. our faith, Lord. Padre, te damos gracias Father, we thank you porque tú eres bueno because you are good y no has preparado and you have not prepared ninguna derrota para tus a hijos. single defeat for any of Tu your children. palabra dice Your word que says somos más que we are vencedores more than por conquerors medio de aquel que nos amó through he who loved us y se entregó and gave himself por nosotros. for us. Si no has recibido a Jesús en tu If you've not corazón, received Jesus in your heart, pídele a Él ask him que Él te pueda dar un encuentro to give you an encounter donde Dios where God pueda transformar can transform tu corazón. your heart. Nadie puede ser transformado No one can be sin transformed el Espíritu de without Dios the Holy Spirit viniendo sobre tu vida. coming upon your life. Por eso dile al Señor, That's why I say to the Lord, Señor, dame Lord, give me el regalo de la the salvación gift of salvation y cambia mi vida. and change my life. Ayúdame, Señor, Help me, Lord, a salir de esta to situación. come out of this Y situation. yo quiero darte una palabra de parte de And I Dios. want to give you a word from God. Hay muchos que están en un pozo en este There are momento, many that are in a pit right now, en el pozo de la in desesperación, the pit of hopelessness, donde tal vez no puedes encontrar de dónde agarrarte, where de maybe dónde you can't sostenerte. find from where to grab onto or where to hold on to. Él dice en su palabra, He says in his word, a if Él, you cry out to him, Él te ayudará he will help you a salir de ese pozo de come out of that desesperación pit of y hopelessness, te pondrá and he will put en you una roca, on a rock, en un lugar seguro, in a secure place, y tú le conocerás and you will know him, y Él se manifestará a tu and he will vida, manifest to you, porque Él es la realidad, because he is the reality. Él es He's la the truth. verdad. He's the truth. No permitas que Do Satanás not allow Satan te robe to rob you a través de la incredulidad, through unbelief, a través de la mentira. through lies. Dios dice en su God palabra, says in his word, Él es el autor he is the y author consumador de and la fe. finisher of faith. Si tú le pides fe a If you Él, ask him for faith, Él te la dará he will give abundantemente. it to you Si tú abundantly. le pides If sabiduría, you ask him for Él te la dará wisdom, abundantemente. he will give it to you abundantly. De modo que te invito So I invite a you que clames a su nombre. to cry out to his Su name. nombre es Jesucristo, His name is Jesus el Christ, Hijo del Dios vivo. the Son of the living God. Dios te bendiga. God bless you, Nos vemos la próxima semana. and we'll see you next week. Bendiciones. Blessings.